जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम बीड एंट्रांस रो विभक्तिर किछि गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू आलोचना करबा जोटा कि तुमर परीक्षा रे पड़िबो गोटे मार्क आ निश्चित पड़िबो। तुम भल भाव चलतु आम डेरी करबानी एमसीक्यू गुड़ा प्रैक्टिस करबा। तो देख पिला माने प्रथम क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन पिला माने देख गाँ गाँ रे टंकिकिया चाउल मिलुछि यही अंडरलाइन है पिला देख गाँ गाँ रे ताले गाँ रे को प्रकार विभक्ति देख सप्तमी हम ना द्वितीय हम ना तृतीय हम ना पंचम हम कौन हम पिला राइट आंसर देख तो पिला मन रखिए ऑप्शन नंबर 1 हम पिला यार राइट आंसर कौन सप्तमी हम यार राइट आंसर। तार पिला देख 2 नंबर क्वेश्चन देख सिंह पशु मानकर राजा रे ये अंडरलाइन पे पशु मानकर राजा। तो जो मन रख पे जो र थी पे र थी र तो तुम जान से षष्ठी विभक्ति र थिला माने तुम जान से षष्ठी विभक्ति किंतु सिंह पशु मानक राजा तमाने जितक पशु अच्छा भितर सिंह को ही राजा करा माने जन को बछा जा जन को निर्धारण करा तेणु राइट आंसर पे कौन निर्धारण जोगे कौन हम ना षष्ठी विभक्ति हम। तार पिला देख 3 नंबर क्वेश्चन देख पिला कौन देछि तुम्हें मो सहित पिला माने आस। तो देख अंडरलाइन पिला मो हो अंडरलाइन होती तो रेखा करी पदटी एटा को जोगे होती मो सहित। तो राइट आंसर पिला कौन हम ना राइट आंसर कर्ता संभवती जोगे कौन पिला माने तुम हम कौन कर्ता संभवती जोगे यहाँ हम यार राइट आंसर। पिला देख 4 नंबर क्वेश्चन आम गाँव में रमा बोली झीटी अच्छी ये अंडरलाइन पिला कौटी ना रमा तले अंडरलाइन होती ये प्रथम विभक्ति कारण कौन कहीं कारण कौन ना स्त्रीलिंगवाचक शब्द जोगे ना कर्ता कारक शब्द जोगे ना बोली अव्यय जोगे ना कौन सी नुहे। तो पिला माने राइट आंसर पिला माने अव्यय जोगे कौन हम तुम यहाँ कर्ता कारक प्रथम विभक्ति होती। तार पिला जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन पिला देख क्षीर रु छेना हुए। तो पिला माने तुमको क्लास रे कही जो रु थी माने तुम जान पिला को विभक्ति को कारक ना रु थिले अपादान कारक पंचमी विभक्ति भल भाव पिला मन रख जोटी रु थी सेटा हूँ पिला माने अपादान कारक आउ पंचम विभक्ति है। तापर पिला जा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमर प्रेमानंद बाबू इंग्राजी रे विशारद। देख इंग्राजी रे देछि ताने इंग्राजी माने गोटे विषय जड़े विषय रे जदि जड़े निपुण थी निपुण जड़े यदि गोटे विषय रे जड़े ज्ञानी थी तार सीटी कौन कहला तुम क्लास रे पिला माने तुम अधिकरण कारक आउ सप्तमी विभक्ति मन रखिब से गणित रे पारगम से संगीत रे निपुण से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट रे दक्ष तेणु कौन विषय रे दक्ष निपुण कहले सीटी पिला माने सेटा अधिकरण कारक पिला माने आउ तुमर सप्तमी विभक्ति हम मैं आशा करी बुझी पारथो। र थिले पिला माने षष्ठी रु थिले पिला माने पंचमी र थी माने तमे सियोर जे हेटा षष्ठी विभक्ति रु थिला माने तुमर पंचमी आउ रे जोटी अच्छी पिला माने रे थिले सेटा तुम तृतीय हो पारे नहले पिला माने सप्तमी हो पारे मो तो बुझ पिला चेष्टा कर रु थिले पिला माने तुम पंचमी आउ र थिले षष्ठी एटा बुझी पारथिबो जोटी रे आसुची पिला माने रे लागि सेटा मे बी तृतीय हो पारे नहले सप्तमी हो पारे किंतु आमको जानिया पड़िबो कोटी सप्तमी हम आउ कोटी तृतीय हम। तो तुमको मन रखा पड़ो जोटी विषय स्थान आउ समय आ विवसार्थक देथिबो सेठी सब तुम सप्तमी हम। आउ थे पिला माने कहूँ मन रखिब कौन कौन ना जोटी तुम पिला माने कौन हम ना तुम स्थान काल आ विवसा थी आ गोटे तुम निर्धारण थी आ गोटे हूँ तुम प्रयोजन यही 4टा कथा मन रख। गोटे आउ थे पिला रिपीट करुच्ची गोटे तुम पिला हूँ कौन स्थान कथा कही ना समय कथा कही ना विवसार्थ कही
নহলে ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦେଇଥିବ, নহଲେ ତମର ପ୍ରୟୋଜକ ଥିବ। ଏତିକି ଯୋଉଠି ଥିବ ତମେ ଜାଣିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ଅଧିକରଣ କାରକ। ବାକି ଏସବୁ ନଥିଲେ ତମେ ଜାଣିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ତମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ କରଣ କାରକ। କରଣ କାରକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମଟି ପିଲାମାନେ କରୁଥିବ। ଆଶା କରି ତୁମେ ଭଲ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କାରକର ଚିହ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କାରକର ଚିହ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ବିଭକ୍ତି କହନ୍ତି। ତାର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର। ଆମର ବିଭକ୍ତି କେତେଟା ଅଛି? তুমি ଜାଣିଛ ବିଭକ୍ତି ଆମର କାରକ ହେଲା ପିଲାମାନେ 6ଟା, ତ ବିଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ କେତେଟା? ତମର 7ଟି ବିଭକ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନାରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନାରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କର୍ମକାରକ କହନ୍ତି। ଆଉ କର୍ମକାରକ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। କୋଉଟା ବିଭକ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କର୍ମ ନା କର୍ତ୍ତା ନା କରଣ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେବ କରଣ କାରକ। ମୁଁ କଲମରେ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାମଟା କରୁଛି? କଲମରେ। ତ କଲମରେ ମାନେ ସେଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କରଣ କାରକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ମୁଁ ଛୁରୀରେ ପରିବା କାଟୁଛି, ମୋ କାଟିବା କାମଟା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି? ନା ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଛୁରୀ ହେଉଛି କରଣ କାରକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାର ପିଲାମାନେ ଯିବ 41 ଦେଖ। ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦାନ କରାଯାଏ, ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଗଲେ, ତ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ କହିଛି ଦାନ କରାଗଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେବ? କେଉଁ କାରକ ହେବ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତାର ପିଲାମାନେ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଗଛରେ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗଛରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି ଏଇଟା ତମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ତମର କାରକ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସ୍ଥାନ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଅଧିକରଣ ହେବ। ଗଛ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଅଧିକରଣ? ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧିକରଣ କାରକ ଏଟା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଐକ୍ୟବେଶିକ ଆଧାରୀକରଣ ହେବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାର ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା 53 ନମ୍ବର। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା 53 ନମ୍ବରଟା। ତିଳରେ ତେଲ ଥାଏ, ତିଳରେ ତେଲ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାରକ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ କାରକ ମନ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ନା ଆମର ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତିଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧିକରଣ? ନା ମନେ ରଖିବ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭିବ୍ୟାପକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଭିବ୍ୟାପକ ତମର କ'ଣ ଆଧାରୀକରଣ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଲୋକଟି ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଲଙ୍ଗଳରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛି। କେଉଁଥିରେ କରୁଛି? ଲଙ୍ଗଳରେ। ତ ଲଙ୍ଗଳ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ତମର କରଣ କାରକ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାର ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉମା ଭାରତୀ ବୋଲି ଝିଅଟି ପଢ଼ୁଛି। ଦେଖ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ପିଲାମାନେ ଉମା ଭାରତୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ରମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଥିଲା। ଏଇଟା କର୍ତ୍ତା କାରକ ପ୍ରଥମେ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତି ଉମା ଭାରତୀ ବୋଲି ଝିଅଟି ପଢ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅବ୍ୟୟଯୋଗୀ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାର 56ର ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା କର୍ମପଦକୁ ଚିହ୍ନ ହେବ। ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପଦ ପିଲାମାନେ କିଏ? ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି କର୍ମପଦ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 57 ଅନୁସାରେ। ଅନୁସାରେ ଏଇ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଅନୁସାରେ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ। ତା କର୍ମକୁ ଏଭଳି ଫଳିଲା, ତା କର୍ମକୁ ଏଭଳି ଫଳିଲା ମାନେ ତା କର୍ମ ପାଇଁ ଫଳିଲା। ତ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 58 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୂର୍ଖକୁ ଧିକ୍, ଚୋରକୁ ଧିକ୍। ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଧିକ୍ ଯୋଗେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 62 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖ। କେଉଁଟି ଅଙ୍ଗ ବିକାରରେ ତୃତୀୟା? ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ବୁଝିଲ ଅଙ୍ଗ ବିକାରରେ କେଉଁ କାରକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା? ନା ଗୋପାଳ ହାତରେ କେମ୍ପା। ଗୋପାଳ ହାତରେ କେମ୍ପା। ରୋଗୀଟି ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତୁମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ
कोटा हम यार राइट आंसर ना गोपाल हाथ रे केम्पा एटा हूँ पिला माने कौन अंग विकार करे तृतीय ये पचार थी जे गोपाल हाथ रे केम्पा एटा कौ विभक्ति ना तृतीय विभक्ति तापर आसला मशा को धुआं दियो एटा तो समस्त तुम जानिच मशा को धुआं दियो माने कौन निवारण अर्थ रे बा रोगी को औषध दियो माने रोग निवारण पे औषध दबा ठीक सेमती मशा को धुआं दियो माने मशा को निवारण करिया पे धुआं दबा ताले तमने कोन यार उत्तर कोन पिला माने ना निवारण अर्थ कोन हो पिला माने निवारण अर्थ रे एटा कोन हो ना तमर हो चतुर्थी हो यार राइट आंसर सेमती रक्षा और पराजय अर्थ रे पिला माने कोन हो रक्षा पराजय अर्थ रे तुम राइट आंसर पिला माने कोन हो पंचमी विभक्ति हो राइट आंसर तापर पिला जिबा को क्यों विभक्तिर क्रियापद सहित कौन संबंध न थाए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने को विभक्ति आमर भी सातटा विभक्ति अच्छी सातटा विभक्ति क्रियापद सहित कार संपर्क नहीं तुम जान षष्ठी विभक्तिर पिला माने कौन संपर्क नहीं तापर पिला माने जिबा स्वरर आघात तो देख पिला माने मु तुमको कही जो र थाए र थिले कौन हम पिला माने को प्रकार संबंध अच्छी तो राइट आंसर पिला माने करण संबंध राइट आंसर पिला कौन हम करण संबंध हेट देख पिला असुमान 80 क्वेश्चन सिंह पशुमान राजा सेटा सी समान क्वेश्चन आसिला पशुमान निर्धारण कौन पिला माने तुम षष्ठी सूर्य उदय रे पद्म फुटे देख उदय रे माने भावे सप्तमी राइट आंसर पिला माने कौन हम भावे भावे माने पिला माने क्रिया भावे माने भावे वाला क्रिया क्रिया जो सप्तमी बा भावे उदय रे माने भावे सप्तमी राइट आंसर तार पिला नेक्स्ट बा छात्रटी कलम रे लेखुची देख कलम रे अच्छा लेखिवा कामटा जन को साहाଯ୍य रहउची का से रहउची ना कलम साहाଯ୍य तो कलम साहाଯ୍य रहउची माने कोन हबो ना तमरा हबो कोन करण कारक तृतीय विभक्ति आ पिला माने ता देखो क्षीर रु घी बाहर अच्छा रु थिले माने पिला कोन कहि तुम अपादान कारक पंचम विभक्ति बुझि पालो अच्छा 88 नंबर वर्षा ऋतु रे कदम फूल फुटे अच्छा वर्षा ऋतु रे माने कोन पिला माने समय कथा कहला वर्षा ऋतु शीत ऋतु ग्रीष्म मास समय समय कथा कहले पिला कौन हम कालाधिकरण बालके मोबल कर बालक माने पिला माने कौन एटा ना तुम कर्ता कौन कर्तृ कारक ईश्वर तुमको विपद रक्षा करेंगे अच्छा रु आइला माने कौन पिला माने रु आइला माने पंचम विभक्ति अपादान कारक तो आशा करी तुमको क्लास टी भल लगी एमसीक्यू भल लगी जदि तुमको एमसीक्यू करने को चाहूँ तो मैंने कमेंट बॉक्स निश्चय जनाओ आम एमसीक्यू सबुदिन प्रैक्टिस करवा जदि क्लास टी भल लगी तो निश्चित भाव लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स निजर मतामत जन भूल ना जहाद्वारा आम तुम केमती कौन कले तुमने भल भाव कौन कर जमी बुझीपार सेमती क्लास आनी तुम थैंक यू